التصحيح ديال واحد ليكزارسيس ديال 2017 نورمال. غنكتب الاسئله اللي ما عندوش، هادو راه عطيتو للدوزيام باك ايكونومي ديال الدوزيام باك ايكونومي. دونك سي ليكزارسيس نيميرو 3، exercice 3. Donc, la première partie, la partie 1 de l'exercice, on a une fonction j de x qui définit par 2 moins 2 sur x plus ln de x. La fonction est définie sur 0 plus l'infini. Alors, la première question, calculer g' de x. نحسبوا المشتقة باش اللي بغاو حتى الناسيونال يتبعوا معايا يتبعوا. داكور، فرصة فين أننا نراجعوا شوية اللوغاريتم. دونك غادي نديتيرميني ou bien calculer g' de x. Donc g' de x سي 2 بريم سي 0 بلا ما نكتبها موان هادي بريم كيمكن لينا نديرو لا غولاسيون سي موان 2 كنخليوها كندير 1 موان 1 سور x كاري او بيان كندير 2 بريم فوا x موان 2 فوا x بريم لو تو سور x كاري. كنظن هادي غادي يفهمها كلشي، وهادي بلوس 1 سور x. داكور، دونك ابري ايكال 2 بريم سي 0 مشات هادي كلها 0 موان مع موان غيولي عندنا بلوس، اذا هي 2 سور x كاري بلوس 1 سور x. يمكن لينا نضربو الفوق في x والتحت x باش كتولي عندي لو ميم دينوميناتور سي x او كاري، وهنا نديرو x بلس 2. دونك هذه هي جي بريم دي x. دونك اللي مطلوب مننا هو نحسبو جي بريم دو x. راح حسبناها et déduire que g est croissante sur 0 plus l'infini. On a x au carré est supérieur strictement 0 et x plus 2 de même supérieur strictement 0. Donc, هذا nominateur, هذا dénominateur de g'. Alors, g' de x est strictement supérieur à 0. Donc, g est croissante. Donc, g est croissante sur 0 plus l'infini. Donc, c'est la monotonie de la fonction g. La question 2a, c'est calculer la question 2a. غادي نحسبوا فيها g de 1. Donc, g de 1, c'est égal 2 moins 2 sur 1 plus ln de 1. On remplace dans la fonction g x par 1. Donc, هذه c'est 0. وهنا من طبيعة الحال 2 moins 2 0. Donc, g de 1 est égal 0. Qu'est-ce que ça veut dire g de 1 est égal 0? g de 1 هي اللي غادي توصلنا le signe de g. La question 2a est dresser le tableau de variation de la fonction g. Les calculs de limite ne pas demander. C'est-à-dire le tableau de variation de g هو هذا. يكون عندنا le tableau بحال هكا. هنا كنديرو x. هنا le signe de g' de x. وهنا le signe de g de x. L'intervalle c'est 0 ouvert plus l'infini. D'accord? La fonction g' est positive, donc la fonction g est croissante. علاش طلبوا مننا داك g de 1 باش غادي يكون عندنا هنا 1. l'image de 1 c'est 0, c'est-à-dire هنا في l'intervalle 0 1 لاحظوا معايا g il est négatif. Et dans l'intervalle 1 plus l'infini, g il est positif, c'est-à-dire هاد الفليش فوق 0. D'accord? Alors هذا la question 2a. 2b, on déduire le signe de g sur chacun des intervalles 0 1 et 1 plus l'infini. غنبداو sur 0 1 on a x inférieur ou égal 1. تقول لي علاش الاستاذ هنا خدمنا ب 1؟ parce que g de 1 est égal 0. يعني 0 هي اللي غادي تعطينا من طبيعة الحال لو سين. Donc sur l'intervalle 0 1 x inférieur ou égal à 1 et g croissante يعني تزايدية. D'accord? Alors implique que g de x inférieur à g de 1. Mais quand on g croissante هاد inférieur ما كتشونجاش كتبقى نفسها. C'est-à-dire g de x est inférieur g de 1 هي 0. Alors sur هاد l'intervalle هي g il est négatif. ويمكن لينا من بعد ندرسيو le tableau de signes de g. Et sur l'intervalle 1 plus l'infini, on a x est supérieur ou égal à 1
IG croissante, de même, عندنا G, il est croissante, c'est-à-dire G de X supérieur à G de 1, d'accord? G de X supérieur à G de 1, alors G de X, il est supérieur à 0, il est positif. Donc, يمكن لنا نديرو واحد الطابلو صغير هنا فيه لو سين دو جي لأن غادي نحتاجوه من بعد ها هو لو طابلو دو سين دو جي كيكون فيه جي و جي دو إكس sur l'intervalle 0 plus l'infini, J de x s'annule en 1 parce que J de 1 est égal à 0. Là, sur l'intervalle 0, 1, il est négatif. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, il est positif. D'accord? C'est la première partie de l'exercice. Donc, la première partie, hier. Kandouzou, la deuxième partie. Donc, la deuxième partie de l'exercice. نشوفوا la deuxième partie بعد ما جاوبنا على la première partie. Donc la partie 2, on a une autre fonction c'est f de x qui est égale x moins 1 plus x moins 2 ln de x défini f défini sur 0 plus l'infini. La première question calculer ou bien montrons que la limite x tend vers 0 plus de f de x est égale plus l'infini. Pour montrer que la limite est égale plus l'infini, pas de montrer. La limite 0 plus de f de x est égale la limite quand x tend vers 0 plus de x moins 1 plus x moins 2 ln de x. دائما كما قلت لكم باش كنكالكوليو لا ليميت كنرومبلاسي x بديك لا فالور. Si on remplace x par 0 هنا كيعطينا هذا moins 1 صافي. Si on remplace هنا كيعطينا moins 2 وهذه الاخوان راه هي موان لانفيني صافي. ما خصنيش نكتب هادو انا نكتبهم في لا جوستيفيكاسيون. دونك لاحظوا معايا موان لانفيني وهنا كاين فوا الا ضربناها في موان 2 عطينا بلس لانفيني سيتادير هذه تيغال بلس لانفيني كار la limite x tend vers 0 plus x moins 1 c'est moins 1 et la limite x tend vers 0 plus x moins 2 c'est moins 2 et la limite x tend vers 0 plus de ln x c'est moins l'infini. Donc il y a la limite d'y. D'accord? C'est la question 1. La deuxième question, montrer que la limite en plus l'infini, montrons que la limite x tend vers plus l'infini de f de x, c'est égal plus l'infini. La limite x tend vers plus l'infini de f de x, c'est la limite x tend vers plus l'infini de x moins 1 plus x moins 2 ln de x. D'accord? C'est la limite. Donc si on remplace x par plus l'infini, on va plus l'infini, on va plus l'infini, on va plus l'infini, donc est égal plus l'infini. وما ننساش هنا car وكندير la justification de chaque étape plus l'infini de x moins 1 c'est plus, d'accord, et la limite entre plus l'infini de x moins 2 c'est plus de même, c'est plus l'infini, et la limite x tend vers plus l'infini de ln x c'est plus l'infini. D'accord, احنا حسبنا les limites. La question 3a, montrer que f' de x 3a montrons que f' de x est égal g de x. Pour montrer que f' est égal g, شوفوا معايا, f' de x, c'est x moins 1 plus x moins 2 ln de x, le taux prime. غادي نحسبوا هذه هنا plus وهذا سي لو برودوي غادي نطبقوا على داك لو برودوي هاد لا غولاسيون اللي كنعرفوها ديال la dérivée de produit U fois V prime, c'est U prime fois V plus U fois V prime. D'accord? Donc, là, le prime de x moins 1, c'est 1, plus, d'abord la dérivée, en dessous U, il y a x moins 2 prime fois ln x, plus x moins 2 fois ln de x prime. Alors, غادي نحسبوا عطينا هذا 1 غادي يبقى plus la dérivée de x moins 2 c'est 1 fois ln x plus x moins 2 fois 1 sur x. Donc c'est 1 plus ln x. X va développer x fois 1 sur x c'est 1 ou moins 2 fois 1 sur x c'est moins 2 sur x. Je mets 1 مع 1 غيعطينا 1
moins 2 sur x plus ln x. إذا إلا لاحظنا مزيان كتبان لينا هنا بأن عندي واحد لا ديريفي اللي وصلت ليها ها هي الإخوان. دونك باردون. الوغ الإخوان غادي نحاولوا نكملوا، الله يخليك، غادي نكملوا هنا. دونك لاحظوا معايا هذه هي اف بريم دو اكس اللي وصلت ليها، ها هي دونك التتمه ديال نورمال 2017. دونك اف بريم دو اكس، لاحظ هذا الشيء اللي غادي نسطر عليه بالحمر هو هذا، هو جي دو اكس. اذا يمكن لي نكتب بان اف بريم دو اكس ايتيغال جي دو اكس. اذا وصلت فعلا لان اف بريم هي جي. علاش كنحسبوا هاد اف بريم دو اكس؟ باش غادي نوصلوا لو طابلو دو فارياسيون دو اف. دونك غادي نكمل ندوزو لوطخ كيسيون. دونك لوطر كيسيون عندنا سؤال 3 هذا 3 A. دونك هذا 3 B. 3 B calculer f de 1. on calcule f de 1. donc غادي نحسبوا les images f de 1 si 1 moins 1 plus 1 moins 2 fois ln de 1. لاحظوا معايا ln de 1 c'est 0. هذه moins 1 fois 0 c'est 0. 1 moins 1 c'est 0. c'est-à-dire f de 1 est égal 0. قالت لينا f غنكالكوليو f de 2. f de 2 c'est 2 moins 1 plus 2 moins 2 ln de 2. هذه عطينا 0 parce que 2 moins 2 c'est 0. 0 fois ln 2 c'est 0. وهذه عطينا 1. c'est-à-dire f de 2 est égal 1. شنو بقات لينا f de 1 sur e. لاحظوا معايا f de 1 sur e. شنو هي 1 sur e؟ 1 sur e 1 sur e راه هي e moins 1. فوقاش كنستغلوا هاد او موان 1 ملي كيكون عندنا الالم. سيتادير هنا في الاولى غندير 1 سور او موان 1 بلس 1 سور او موان 2 ياك فوا الن. ما نكتبش 1 سور او، غنكتب الن دو او موان 1 باش نزول الالن مع او تبقى ليا موان 1. دونك شوف شنو غتعطيني. غتعطيني 1 سور او موان 1 داكور. هنا هاد موان 1 غنضربها فيها تعطيني موان 1 سور او بلس 2. c'est-à-dire il a simplifié هنا غتبقى لينا moins 1 plus 2 c'est 1. donc f de 1 sur e c'est 1. قال لك puis dresser le tableau de variation de f. donc le tableau de variation de f, on a le tableau de variation de f. le signe de هذا خصنا نكونوا عارفينه de f prime est celui de quoi? De J de X. Le tableau de signe de J de X, on a درنا في la première partie, c'est-à-dire هاد tableau de variation de F اللي غتكون F prime هنا غنديرو 0 plus l'infini وغادي نجيو هنا وغنديرو 1 وهاد بلس هذا وهاد موان منين جبناهم من لو سين ديال جي. إلا رجعنا لا بارتي 1 دونك F de X غتكون هنا سي une fonction décroissante وهنا لا فونكسيون croissante. إلا مشينا لا ليميت في 0 بلس راه كنا لقيناها بلس لانفيني. لا ليميت بلس لانفيني بلس لانفيني وهنا كناخذوا اف دو 1 سي 0 وكنلاحظوا مزيان هنا اف دو 1 باردون سي 0. 0 سي اون فالور مينيمال c'est-à-dire f de x elle est supérieure à 0. alors 3c شوفوا 3c en utilisant le tableau de variation pour déterminer l'image de l'intervalle. l'image غنحسبوا f de l'intervalle 1 sur E 2. لاحظوا معايا إلا بغينا l'image de l'intervalle 1 sur E 2. 1 sur E كاينه هنا ها هي 1 sur E 1 sur E وهنا 2. إذا لاحظوا في الانترفال من 1 sur 2 sur E ل 2 ما يمكنليش نحسبوا l'image de l'intervalle باسكو هنا عندي هذه نيجاتيف ديكروسونت وهنا كروسونت. إذا باش نحسبوا خصنا نقسموا بداك 1 c'est-à-dire غندير l'image de l'intervalle c'est l'image de l'intervalle 1 sur E1 union l'image de l'intervalle 1 2 d'accord. هنا الله يرضى عليك في 1 sur شوف معايا مزيان 1 sur E1 la fonction est décroissante. لاحظوا إلا كانت décroissante غنقلب هادو غادي ندير f de 1 هي الأولى عاد f de 1 sur E union هادو ما غنقلبهمش. علاش ما غنقلبش الثانيه؟ لان هنا لا فونكسيون الي كرواسون حتى هي في 1
de croissante. 1 sur E1 il est décroissante. Donc عطينا هنا F de 1 وهنا F de 2. D'accord? F de 1 هي 0. لاحظوا معايا 0. و F de 1 sur E c'est 1. Union F de 1 c'est 0. و F de 2 هي حسبناها هي 1. Donc c'est un intervalle 0 1 union 0 1 c'est 0 1. وإلا كان بين قوسين واحد لا غومارك إلا كانوا هاد لي دوز انترفال ماشي بحال بحال إلا كانوا لا ريونيون ديالهم يعني الاتحاد ديالهم هذه لا ريونيون سي الاتحاد إلا كانوا ماشي بحال بحال وما عندهمش لانترسيكسيون كيبقى الاتحاد ديال دوز انترفال كيبقى بحال هكاك. وإلا كان عندهم واحد لانترسيكسيون باغ اكزومبل هنا 0 1 وهنا 0 2 شنو غيكون لا ريونيون سي لانترفال 0 2 هو لانترفال الكبير اللي كيشمل لي دوز انترفال. داكور. الوغ الاخوان هذا هو التمرين ديال لي فونكسيون لوغاريتميك ديال 2017 نورمال كيمكن يتبعوا الدراري ناسيونال انترناسيونال ليكونومي. الله يوفق وشكرا.